l'atmosfera è cambiata. Il m'a été demandé de parler de l'épouse. Et c'est quoi le mystère de l'épouse établie? Mystère de l'épouse établie. Il tema è il mistero della sposa stabilita. Cette année, Dieu nous a parlé que c'est l'année de l'établissement. Quest'anno Dio ci ha parlato dicendo che è l'anno degli stabilirsi. L'établissement est spirituel. Stabilirsi è spirituale. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qualcuno è con me? Si tu n'es pas établi dans le spirituel, Se tu non sei stabilito nello spirito, tu ne peux pas vivre les victoires. non puoi vivere le vittorie. Parce que notre problème Il nostro problema est spirituel. è spirituale. Pour les problèmes spirituels, Per i problemi spirituali il fait des solutions spirituelles. ci vuole una soluzione spirituale. Dans la Bible, il y a une femme. Nella Bibbia c'è una donna, On n'a pas cité son nom. non hanno citato il suo nome, C'était la femme qui avait la perte de sang. è la donna che aveva la perdita di La sangue. Bible dit elle est partie partout. Elle était en Suisse. La Bibbia dice che era Là où nato il y a anche in les Svizzera, meilleurs médecins du monde. là dove ci sono dei bravi medici del mondo, migliori. Donc normalement, en Suisse, il devrait avoir des hôpitaux et non pas des morgues. S'il y a les meilleurs hôpitaux. Normalmente non ci dovevano essere gli obitori in Svizzera perché ci sono i bravi Il veut dire medici que qui. cette femme n'a pas trouvé de solution. Vuol dire che questa donna non ha trovato soluzione. Elle est allée en France. È andato in Francia, Elle est allée en è Angleterre. andato in Inghilterra, En Belgique. in Belgio, Elle n'a pas trouvé de solution. non ha avuto soluzione. Dis à quelqu'un à côté de toi ta solution. Di a qualcuno vicino a te, la tua soluzione È spirituale. è spirituale. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Sei d'accordo con me? Maintenant, je vais te dire encore quelque chose. Voglio dirti ancora una cosa. Ton problème n'a pas commencé aujourd'hui. Il tuo problema non ha avuto inizio oggi. Nos problèmes commencent depuis qu'on est jeune. I nostri problemi iniziano da quando siamo giovani. On a amené un enfant vers Jésus. Hanno portato un bambino verso Gesù. Le père de cet enfant, Il padre di questo bambino, il était en train de donner le bulletin de santé de son fils. questo padre stava facendo vedere il bollettino di salute di suo figlio. Il dit non, cet enfant il est malade. Dice no, questo bambino è Il a malato, des problèmes. ha i problemi, Il tombe, cade, il écume, il se graisse les dents, il tourne par terre. tira fuori proprio la saliva e gira per terra. Jésus a posé seulement une question. Gesù ha fatto solo una domanda. Son problème a commencé depuis quand? Da quando è iniziato il suo problema? Le papa a dit c'est depuis qu'il était enfant. Il padre ha detto da quando è bambino, da quando è piccolo. L'église est établie. La Chiesa stabilita. L'église c'est toi et moi. La Chiesa sei tu e io. Dieu veut nous établir. Dio vuole stabilirci. Je te parle de Moïse. Io ti parlo di Mosè. Quand Dieu voulait envoyer Moïse en Égypte, Quando Dio voleva mandare Mosè in Egitto, la Bible dit quoi? cosa dice la Bibbia? Dieu voulait l'établir. Dio voleva stabilirlo. Mais Dieu lui a donné une puissance qui le permettait de combattre Pharaon. Dio gli ha dato una potenza che gli permetteva di combattere il faraone. Si tu n'es pas puissant, Se tu non sei potente, tu ne feras rien. non farai nulla. La première des choses, La prima cosa, quand tu es pasteur, quando sei pastore, les fidèles qui viennent dans ton église, i fedeli che vengono nella tua si tu chiesa, as 70 fidèles, il y a au moins 45 qui ne sont pas pleins. se tu hai 70 fedeli, almeno 45 non sono chiari. Amen. So di cosa sto parlando. Parce que Dieu ne te donnera jamais un produit fini. Dieu te donnera toujours des produits bruts. Dio, Que toi, par la parole, tu dois les sanctifier. Dio ti darà sempre dei prodotti brutti, tu con la parola li devi santificare. Si toi, tu n'arrives pas à les changer, c'est eux qui vont te changer. Se tu non ce la fai a cambiarli, sono loro che ti cambieranno. Parce qu'il y a des pasteurs dans leurs églises, on les a interdits. Tu ne peux pas prêcher sur ça. Tu ne peux pas dire ça. Si tu dis ça, les fidèles vont fuir. Ils n'ont qu'à fuir. Perché ai pastori è stato detto non puoi predicare questo, non puoi dire questo, perché se dici Qu'est-ce qui questo est i plus fedeli facile? scappano. De prêcher dans une église où il y a des gens ou de prêcher dans une église qui est vide. Dans une église qui est vide, c'est plus facile. Je ferme les yeux, je prêche avec l'onction. È bello predicare in una chiesa che è vuota, perché posso chiudere anche gli occhi e predicare. L'établissement, Stabilirsi c'est-à-dire que Dieu est en train de t'enraciner vuol dans dire le che spirituel. Dio ti sta mettendo delle radici nel spirituale. Il a dit à Jérémie, Ha detto a Geremia, Jérémie, je te connais io ti ho conosciuto, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. prima ancora di essere formato nel grembo di tua Par madre. rapport au travail que tu fais, tellement que c'est difficile, je t'avais déjà établi comme prophète. E in rapporto al lavoro che tu stai facendo che è difficile, ci avevo già stabilito come profeta. Donc il y a des gens, Ci sono persone, comme la prière de notre Père nous dit,
Come la Que ta preghiera del volonté soit faite nostro sur la Padre terre comme au dice ciel, il ne marche pas comme ça. che la tua Parce volontà que- sia fatta in cielo come in terra. Il n'arrive pas à s'établir dans le spirituel comme cela est établi dans le ciel. Perché la gente non riesce a stabilirsi nello spirituale come è stabilito nel cielo. On nous a prêché par un homme de Dieu ici, je ne sais plus ce qui a dit que Dieu a une image de nous. Un uomo di Dio ci ha predicato che ha detto Dio ha un'immagine di noi. Écoute, quand Dieu a appelé Adam, Quando Dio ha chiamato Adamo, il a dit Adam, donne le nom des animaux. ha detto dai nome agli animali. Dieu connaissait les noms de tous les animaux. Dio conosceva i nomi di tutti gli Il animali. voulait seulement voir si la pensée d'Adam marchait avec la pensée de Dieu. Voleva soltanto vedere se il pensiero di Adamo camminava con il pensiero di Dio. Je parlais avec un homme de Dieu, il m'a dit ceci. Ho parlato con un uomo di Dio, mi ha detto questo. Plus l'homme se développe dans les choses de Dieu, plus Dieu se retire. Più l'uomo si sviluppa nelle cose di Dio e più Dio anche si ritira. Donc, plus tu prends la connaissance de Dieu, Più tu prendi la conoscenza di Dio, plus Dieu se retire et te laisse faire. più Dio si ritira e ti lascia fare. C'est pourquoi il a dit à Moïse, Ecco perché ha detto a Mosè, Moïse, Mosè, ton peuple crie, toi tu es la montagne, tu pries, mais ton peuple. tu sei in montagna e preghi, ma il tuo popolo. Pourquoi? Perché? Parce que Moïse Perché Mosè s'est approché de la présence de Dieu. si è avvicinato dalla presenza di Dio. Église, Chiesa, nous dormons. dormiamo, Vous dormez. dormite. Le jour que tu vas prendre la décision de changer ta vie, Il giorno che prendi la decisione di cambiare la tua vita, Dieu changera aussi tout ce qui te reste à faire. Dio cambierà anche tutto il resto. Je vais te parler en quelques secondes d'un homme Ti parlo in qualche secondo di un uomo qui est né de femmes comme toi, che è nato da una donna come te, qu'on appelle Joseph. che si chiama Giuseppe. Ce que Joseph a dit, tu n'as jamais entendu ça. Quello che Giuseppe ha detto, tu non hai mai sentito questo. Parce que la vie de Joseph, Perché la vita di Giuseppe c'est une vie très compliquée. è una vita complicata. Tu peux prêcher Joseph donc, de janvier jusqu'en décembre. Tu puoi predicare Giuseppe da gennaio fino a dicembre. Giuseppe, Quand il est entré en Égypte, quando è entrato in Egitto, il est entré comme réfugié, è entrato come rifugiato, comme esclave. come schiavo. Comme toi et moi, nous sommes venus dans ce pays ici comme Come réfugiés. siamo venuti qua come rifugiati. J'ai entendu un blanc dire que j'ai perdu mon travail, je suis arrivé même au niveau où j'ai demandé l'income support. L'income support, c'est quoi? C'est les bénéfices. Comment vous appelez ça? L'assistance sociale. L'assistance sociale. Donc pour lui, c'était la honte. Mais nous sommes entrés dans ce pays, Dieu a permis. On avait l'assistance sociale qui nous aidait avec le petit rien. Noi quando siamo entrati in questo paese c'era l'assistenza, ma un europeo ha detto ho perso il mio lavoro, sono arrivato anche al livello di chiedere Mais assistenza. cela ne veut pas dire qu'on n'a pas Dieu. Questo non vuol dire che non abbiamo Dio, Parce que Joseph perché Giuseppe est entré en Égypte è entrato in Egitto comme esclave. come schiavo, Mais la Bible dit ma la Bibbia dice Dieu Dio était avec lui. era con lui. Dieu est avec toi. Dio è con te. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu est avec toi. Dio a qualcuno che è vicino a te, Dio è con te. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Cosa è successo? Hey. L'établissement Lo stabilimento amène le stabilisce, combat. porta ai combattimenti. Un chrétien qui ne combat pas dans la prière, Un cristiano che non combatte nella preghiera c'est un chrétien qui est faible. è un cristiano che è debole. Aujourd'hui, les gens appellent nos églises, ce ne sont pas des églises, ce sont des binzam-binzam. Tout simplement pourquoi? Il y a deux choses. Oggi la gente chiama le nostre chiese, non sono chiese, sono delle chiesette. Ils n'aiment pas la prière C'è una cosa perché a loro non piace la preghiera et puis ils ne veulent pas qu'on puisse surveiller leur vie. e non vogliono che le loro vite siano sorvegliate. Ils ne vivent pas de bonne vie Non hanno una buona vita et ils ne veulent pas que nous puissions les regarder. e non vogliono che noi possiamo guardarli. Joseph Giuseppe est entré en Égypte. è entrato in Egitto, Il y a eu un combat. c'erano dei combattimenti. La femme de Potiphar La moglie di Potifar voulait coucher avec Joseph. voleva andare a letto con Giuseppe. Le bien que je hais, Il male che io odio c'est ce que je fais. è quello che io faccio.
Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Il bene che io voglio fare, ma non lo faccio. Vous savez, il ne faut pas critiquer. Non bisogna criticare, Il ne faut pas juger. non bisogna giudicare. Est-ce que vous me comprenez? Mi capite? L'église aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous établir parce que vous êtes trop dans le jugement. La Chiesa oggi voi non potete stabilirvi perché siete giudicati troppo. Giuseppe, la femme de Potifar, la moglie di Potifar, a soulevé l'habit. ha alzato il vestito. Tu sais, dans le monde, Sapete nel mondo, si Dieu veut t'établir, se Dio vuole stabilirti, on va soulever un habit. alzeranno un vestito. C'est-à-dire quoi? Cosa vuol dire? Une référence. È un riferimento. Comme on dit, en anglais, on appelle ça evidences. In inglese c'è l'evidenza. Fais attention, hein. Fate attenzione. Toi, au téléphone, tu parles trop là. Il y a des téléphones maintenant, quand tu parles, ils sont en train de t'enregistrer. Fate attenzione perché adesso ci sono i telefoni, quando tu parli ti stanno registrando. Pourquoi? Parce que le monde cherche des évidences. Perché il mondo sta cercando delle evidenze. Dès qu'on a l'évidence, on sait qu'il te détruit. Appena hanno delle evidenze sanno come Pourquoi on distruggere. cherche à te détruire? Parce que le spirituel sait que Dieu veut t'établir cette année. Perché vogliono distruggerti? Perché lo spirituale sa che Dio vuole stabilirti. Ce jour-là, Quel giorno, la femme de Potiphar, la moglie di Potifar il a appelé Joseph ha chiamato Giuseppe par ses origines. dalle sue origini. Il a dit, c'est hébreu que tu nous as amené. Ha detto, questo è ebreo che tu ci hai portato. Quand Dieu veut t'établir, Quando Dio vuole stabilirti, les gens vont aller fouiller. la gente andrà a frugare il tuo passato. C'est une prostituée. Ah, è una prostituta, C'est un voleur. è un ladro, Il faisait les chèques. faceva delle Il vendait la drogue. vendeva la droga. Bon, et puis quoi? E poi dopo J'ai changé. sono cambiato. Quel est le problème? Non è il problema. Dis à quelqu'un à côté de toi. Dì a qualcuno che è vicino a Je te. ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Non sono quello che la gente dice che io sono. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Io sono quello che Dio dice che sono. Mais même comment je t'ai dit quoi? Dopo devi aggiungere poi cosa? Mes destinées sont entre les mains du Seigneur. Il mio destino è nelle mani del Signore. Quand Joseph Quando Giuseppe est sorti de ce Potiphar, è uscito da Potifar, il est allé en prison. è andato in prigione. Mais dans la prison, Ma in prigione on a mis dans les quartiers des gens qui travaillaient chez le roi. l'hanno messo proprio in un posto dove c'era gente che lavorava per il re. Son étoile continue à briller. La sua stella continuava a brillare, anche in prigione. Écoute-moi les rêves des prédicateurs. Ascoltate, Dieu n'avait pas dit à Joseph Dio non aveva detto a Giuseppe de dire au panetier di dire al panettiere de se souvenir de lui. di ricordarsi di lui. Dieu lui a dit, donne seulement la prophétie. Dio le ha soltanto detto, dai solo la profezia. N'accompagne pas la prophétie de Dieu. N'accompagne pas la prophétie de Dieu. Non accompagnare la profezia di Dio. Nous accompagnons beaucoup le message de Dieu. Noi accompagniamo spesso il messaggio di Dio. Comme c'était lui qui accompagnait l'homme, Dieu a fait que l'homme ne se souvienne pas de lui. Siccome che lui che lo accompagnava, Dio ha fatto sì che quell'uomo non si ricorda di lui. Est-ce que tu m'entends très bien? Mi hai capito bene? Dieu lui-même est allé donner encore une révélation de l'autre côté. Dio stesso è andato ancora a dare una rivelazione dall'altra parte. Mais je ne suis pas encore arrivé là où je vais t'emmener. Non sono ancora arrivato dove devo arrivare. Je suis en train de t'amener Ti sto portando à comprendre ce que Joseph a dit a capire quello che Giuseppe ha detto quand il a envoyé le message à son père qui était le patriarche. quando ha mandato il messaggio a suo padre che era il patriarca. Ok, on va chercher ça. C'est dans Genèse Le Genesi 45. 45.
commençons au verset 7. Iniziamo dal versetto 7. Il dit ceci. Dice questo. Dieu m'a envoyé devant vous pour faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Dieu m'a envoyé vers vous Mi ha mandato verso di voi pour vous faire vivre. per farvi vivere. C'est-à-dire que quelqu'un que Dieu a établi, Qualcuno che Dio ha stabilito il doit commencer à faire vivre les autres. deve cominciare a fare vivere gli altri. Tu dois commencer à les faire vivre spirituellement, Devi cominciare a farli vivere spiritualmente, matériellement, materialmente physiquement. e fisicamente. Cette année, Quest'anno Dieu veut que... Tu vois, c'est que la vision que l'homme de Dieu a dit, avete la visione del il veut Dio commencer à che supporter les orphelins, deve cominciare a sostenere gli il orfani, veut commencer à supporter des familles qui sont pauvres, qui ne payent pas des études. C'est ce qu'on appelle l'établissement. C'est-à-dire que tu vas commencer à donner la vie aux autres. è quello che si chiama stabilimento. Cominci a dare la vita ad altri. Dieu va faire de toi cette année Dio farà di te quest'anno Amen. une personne qui va commencer à faire vivre les gens. una persona che comincerà a fare vivere la gente Et aussi à amener la délivrance. e anche a portare la liberazione. La délivrance, ce n'est pas seulement se secouer, tomber, non. La liberazione non è soltanto muoversi e cadere. La délivrance, c'est le changement. Tu reviens à ton état initial. La liberazione è il cambiamento, ritorni al tuo stato iniziale. Tu vas commencer à aider les gens à revenir vers Dieu. Tu aiuterai la gente a ritornare verso Dio. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu. Il le dit, hein. Lo dice. Écoutez-moi. Ascoltatemi. Quand nous allons bénir cette œuvre, Quando noi benediremo questa opera, on va le bénir parce que c'est Dieu qui a touché nos cœurs. la benediremo perché è Dio che ha toccato i nostri cuori. Ce ne sont pas les bonnes paroles de l'homme de Dieu. Non sono le buone parole dell'uomo di Dio. Joseph dit, Giuseppe dice, vous devez savoir, dovete sapere, là où je suis arrivé, là dove sono arrivato, ce n'est pas parce que tu m'as vendu, hein. non è perché tu mi hai venduto, Parce que quelqu'un peut dire, non Joseph, si on ne t'avait pas vendu, tu n'allais pas arriver là. Non, non, calme-toi, Perché ce n'est voilà. pas toi, parce que tu m'as vendu que je suis arrivé là. C'est Dieu qui m'a fait arriver là. perché qualcuno può dire che no, Giuseppe aspetta, è perché ti abbiamo venduto che tu sei diventato così, ma no, è Dio Si je che suis l'ha arrivé ici, c'est Dieu, ce n'est pas même mon frère. Dì a qualcuno, se sono arrivato qua è Dio. Ce n'est pas parce que mon père m'a fait venir, c'est Dieu. Non è perché mio padre mi ha fatto, Ce n'est pas parce que mon mari m'a fait venir, c'est non Dieu. è per mio marito, ma è Dio. Tu m'appelles là, si je ne t'avais pas fait venir, non, tu ne m'as pas fait venir, c'est Dieu qui a touché ton cœur pour que je vienne. Tutti i giorni potrai ricordarmi, sono io che ti ho fatto venire, ma è Dio che ha toccato il tuo cuore. Donc maintenant c'est qu'il dit. Ascoltate quello che dice. Il m'a établi. Mi ha stabilito. Hein? Quand je dis un, toi dis un. Quando io dico Mais là, je suis en train de dire des choses que tu n'as jamais écoutées. adesso ti sto dicendo delle cose che tu non hai mai ascoltato. Il m'a établi Mi ha stabilito père padre de Pharaon. di Faraone. Wow. Comme moi je viens ici, Come io vengo qua, le président d'ici c'est quoi? C'est qui? c'est chi è il Bon, le presidente? premier ministre c'est qui? Ok. Je viens dans un pays, Io vengo in un paese je dis Dieu m'a envoyé. e dico Dio mi ha mandato. Je suis le père du président de ce pays. Io sono il padre del presidente di questo paese. Sì. Dans la chair, tu vas dire que c'est impossible. Nella carne tu puoi dire che è impossibile, Mais dans le spirituel, ma nello spirituale la puissance que Dieu a mis en moi la potenza che Dio ha messo in me est plus forte que ce que Pharaon avait. è più forte di quello di Faraone. Donc, Dunque, un puissant comme Pharaon, un potente come Faraone il avait un père aveva un padre qui ne connaissait pas, che non conosceva, qui était esclave. che era schiavo. Donc l'établissement, Quindi stabilimento, Dieu peut t'établir dans le secret. Dio può comunicare nel segreto. Donc il y a des gens dans les églises qui ne parlent pas. Ci sono Donc gente quand che le non pasteur parla, parle, lui
sono gente, Dans la famille, quand les gens parlent, lui, il ne parle pas. quando la gente parla, lui non parla, Mais il agit. ma agisce. Il y a des femmes, Ci sono donne, quand l'église est en train de passer des problèmes, elle ne parle pas. e quando la Chiesa ha problemi, loro non parlano, Mais elle va gérer. ma deve soltanto agire. C'est pourquoi la Bible dit, Ecco perché la Bibbia dice, la femme sage una donna saggia bâtit sa maison. costruisce la sua casa. On ne bâtit pas la maison en parlant. Non si costruisce la casa parlando. Si Dieu t'a établi, Se Dio ti ha stabilito, même si l'homme parle, tu le regardes, anche se l'uomo parla, tu lo guardi, il dit, je vais aller chez Dieu. dici vado da Dio. Je ne veux pas qu'on se perde. Non voglio che ci perdiamo. Il m'a établi père des pharaons. Et puis, maître de toute sa maison. Wow. È come signore di tutta la sua casa. Donc Pharaon là, il était sur les chevaux. Faraone era sui cavalli. Les enfants, parce que quand Pharaon passait, Quando Faraone passava, le cheval qui venait après, i cavalli che venivano dopo c'était le cheval de Joseph. erano i cavalli di Giuseppe. Parce que Pharaon avait dit, ce qui nous séparera, ce sera seulement le trône. Perché Faraone aveva detto quello che ci separerà sarà soltanto il trono. Maintenant, écoute quand Joseph Adesso ascolta quando est Giuseppe venu en Israël, è venuto in Israele, Pharaon a enlevé la bague, Faraone ha tolto il a enlevé l'anello, la chaînette. ha tolto anche la catena. C'est son autorité qui donnait. Era la sua autorità che La dava. bague, c'était le sceau. L'anello era il sigillo. Il avait donné à Joseph. L'ha dato a Giuseppe. On lui a changé le nom. L'hanno cambiato anche il nome. C'est pourquoi Dieu dit, je te connais par ton nom. Ecco perché Dio dice ti conosco dal tuo nome. Quel est le nom par lequel Dieu te connaît? Qual è il nome in quale Dio ti conosce? Tu es le fils du Dieu très haut. Tu sei un figlio di Dio, sei un figlio di Dio altissimo. Et puis il lui a dit, E poi dopo gli ce dice, qui va nous séparer, quello che ci separerà ça sera seulement mon siège. sarà soltanto la mia sedia. Écoute-moi maintenant. Ascoltami adesso. La femme de Potiphar La moglie di Potifar avait fait que Joseph aille en prison. ha fatto sì che Giuseppe andasse in prigione. Il avait juré Ha giurato que moi je ne peux pas me prosterner devant Joseph. io non posso prostrarmi davanti a Comme tes Giuseppe. ennemis ont dit, ils ne peuvent pas se prosterner devant. Come i tuoi nemici l'hanno detto anche loro. Mais quand Joseph passait, Quando Giuseppe quand passava, Pharaon passait, quando Faraone passava, tout le monde se prosternait. tutti si prosternavano, si Le temps prostravano. que tu te relèves, Il tempo di alzarsi, Giuseppe c'era già Giuseppe che passava. donc si tu refuses de te prosterner contre moi, Se tu rifiuti di prostrarti contro di me, comme moi je suis en train de suivre Dieu, come che io sto seguendo Dio, quand Dieu va passer, quando Dio passerà, tu vas te prosterner pour Dieu. Le temps que tu te relèves, moi aussi je suis en train de passer. io sono passato. Qu'ils le veuillent ou pas, ils vont se prosterner. Dovete prostrarvi. Quand l'établissement vient dans la vie de l'homme, Quando lo stabilimento viene nella vita dell'uomo, ils vont se prosterner. si prostreranno, si S'ils ne veulent pas se prostreranno. prosterner, Se non lo fanno, système est arabe. Ça, là, mon king, il sistema vai via che mi siedo anch'io. Cioè, ci spingiamo. Écoute, Joseph, ce qu'il dit. Dopo ascoltate quello che dice Giuseppe. Il a dit, maître de la maison, de toute sa maison, gouverneur de tous les pays. Governatore di tutto il paese d'Egitto. Bon, finalement, c'était Pharaon qui dirigeait, c'était Joseph qui dirigeait. Finalmente, era Faraone che dirigeva o era Giuseppe? L'établissement est compliqué. Hein? Lo stabilimento è complicato. C'est pourquoi je dis toujours, Ecco perché dico sempre, cherchez l'onction. cercate l'unzione. Voilà. Cherchons l'onction. Cerchiamo l'unzione. Pas l'école biblique, Non l'onction. la scuola biblica, l'unzione. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a des choses qui ont bouleversé l'école biblique? Sapete che nella Bibbia ci sono delle cose che hanno proprio rovesciato le scuole bibliche. C'est ce que l'homme de Dieu a prêché. È quello che l'uomo di Dio ha predicato. Regardez le ciel. Guardate il cielo. God. Étienne, Stefano, on l'a mis sur la croix, on l'a lapidé.
era lì per essere lapidato Il regardait le ciel. e lui guardava il cielo. Ce que lui l'a vu, Quello che lui ha visto, les professeurs des écoles bibliques ne peuvent pas l'accepter. il professore della scuola biblica non possono accettare quello che ha visto La Stefano. Bible dit il a vu Jésus debout. La Bibbia dice che ha visto Gesù in À piedi. l'école biblique, on nous dit Jésus est assis à la droite du Père. Alla scuola biblica ci Et Dieu, dicono parce qu'il regardait le ciel, il a vu Jésus debout. Stefano ha visto Gesù in piedi, ma alla scuola biblica dicono che Gesù è seduto alla destra del Padre. Il lui disait viens. Ha detto vieni, vieni. Comme les gens le lapidaient, lui il disait oh my God. Quando la gente lo lapidavano, lui diceva, Quand tu regardes au ciel, quando tu guardi nel cielo, les flèches qu'on te lance, tu ne les sentiras pas. tutte le frecce che ti lanciano tu non le sentirai. Mi capisci? Il y a qu'une seule chose. C'è solo una cosa. Bazo lingo comme le roi Bamou. Voglio che tu diventi come loro. Et Simba, te l'obéis Simba. Non ce la farai. Devi dire che non ce la farai. Cherche l'onction. Cerca l'unzione. Jésus est Ophélie. Gesù è gratis. Est-ce que tu me comprends? Mi capisci? Pas des palabres, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Pas des palabres. Come si dice, niente in posto d'avorio, non bisogna parlare troppo. L'église, La Chiesa, je vais terminer maintenant. io finisco adesso, L'église, il y a fin de temps. la Chiesa del tempo della fine C'est une église de gloire. è una Chiesa di gloria, C'est l'église è una Chiesa où les gens dove la gente entreront KO. entreranno proprio KO e usciranno. Pourquoi les pasteurs ont peur? Perché i pastori hanno paura? Quand il y a une réunion, oh non, vous n'allez pas là-bas. Pourquoi tu as peur? Quando c'è una riunione, non andate lì. Un papa Perché qui avete nourrit bien paura? ses enfants. Un padre che nutrisce bene i suoi Une figli, maman qui prépare bien. una madre che prepara bene, Même si son fils mange chez les voisins. anche se il suo Il figlio va rentrer à la maison, il aura encore peur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? ha paura. Les gens pensent que les fidèles sont comme des idiots. Les fidèles ne sont plus des idiots. Hein? La gente pensa che i fedeli sono C'est pas parce idioti, qu'on parle et pas qu'on est idiot. non è perché uno non parla è un idiota. On peut voir quand le pasteur a peur. On peut voir. Possiamo anche vedere quando il pastore ha paura. Alors cherchons l'onction. Ecco perché dobbiamo cercare l'unzione. Jésus-Christ est gratuit. Gesù Cristo è gratis. Dieu veut nous établir. Dio vuole stabilirci On verra e si vedrà la différence la differenza entre ceux qui me servent tra coloro che mi servono et ceux qui ne me servent pas. e coloro che mi servono. Jésus a dit, Gesù ha detto, même si vous refusez de me croire, anche se rifiutate di credere, croyez en moi au seul Dieu. credete almeno alla Croyez en moi au seul Dieu. Croyez même au seul Dieu que vous voyez. credete almeno alle opere. Il y a des églises. Ci sono chiese, Ici, on ne prophétise pas. qui non si profetizza. C'est une page de la Bible que tu as. È una pagina della Bibbia che tu hai strappato. Ici, qui, on n'impose pas les mains. Non si impongono le mani. Mais les malades, comment ils seront guéris? Ma i malati come saranno guariti? Ici, Qui on ne chasse pas les démons. non si mandano via i demoni. Mais Jésus a chassé le démon. Ma Gesù ha mandato via i demoni. Alléluia. Quel est le problème? Dove è il problema? Mais c'est la matière. È la materia. Cherchez la révélation de comment chasser le démon. Cerca la rivelazione di come scacciare via il demone. Oh, le démon, il dérange même la vie des chrétiens. Il demone disturba anche la vita dei cristiani. Oh, je vous dis la vérité. Vi dico la verità. À un moment de ma vie, quand j'étais enfant, A un momento della mia vita, quando ero j'ai eu bambino, la chance de côtoyer les plus grands serviteurs de Dieu du Congo, parmi les plus grands. ho avuto la fortuna di frequentare i grandi servi di Dio in Congo. Ils disaient comme ça. Cosa dicevano? Ben, c'est le don de la grâce. E la grazia. C'est la grâce. E la grazia. Nous avons tout dans la grâce. Noi abbiamo tutto nella grazia. Parents, Ma un genitore, ils ont divorcé. hanno divorziato. Tous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cosa vuol dire questo? Ça veut dire que si tu n'assures pas tes arrière-bases, Se tu non ti assicura il tuo dietro, l'ennemi va te bien te secouer. il nemico ti prenderà. On ne peut pas faire du message de délivrance comme un message éternel de l'Église. Non. Non si può fare del messaggio della liberazione come un messaggio eterno della C'est Chiesa. un message qui fait partie de l'Église.
è un messaggio che fa parte della Chiesa. Un messaggio che les fidèles aiment. È un messaggio che piace ai fedeli. Si on relâche l'onction aussi, les démons commencent à parler. Se si lascia l'unzione qua e i demoni cominciano a scappare, i fedeli cominciano a dire, ah, il pastore ha l'unzione. Dieu va nous établir. Dio ci stabilirà. Tu seras le père, la mère de beaucoup de gens. Sarai il padre e la madre di molta gente. Spirituellement, tu Spiritualmente. auras la clé de la vie de beaucoup de gens. Tu avrai la chiave della vita di molta gente. Ceux qui ont été bloqués, tu vas les souffrir. Quello che era bloccato sarà aperto. Tous ceux qui étaient aveugles Tutti quelli che erano ciechi par l'établissement de Dieu dans ta vie, ils vont commencer à voir. cominceranno a vedere. Tu déclareras des choses. Dichiarerai delle cose. Tu ordonneras la bénédiction de les suivre, la bénédiction de suivre ces gens. Tu ordinerai la benedizione di seguire la gente e la seguirà. Tous ceux qui s'attacheront à ton onction Tutti quelli che si attaccheranno alla tua unzione verront la différence. vedranno la differenza. Cette année, Quest'anno c'est l'année où Dieu veut établir Shabbat et Shabbat. è l'anno che Dio vuole stabilire Shabbat e Shabbat. Et tu sais quoi? E sai cosa? Dio C'est un bon Dieu. Hein? è un buon Dio. Il n'oublie jamais les premiers ouvriers, les ouvriers du matin. Non dimentica mai i primi operai, gli operai del mattino. Aujourd'hui, dans les ministères, il y a beaucoup d'apôtres. Je termine par là. Oggi ci sono tanti apostoli, Et Jésus a dit, ma Gesù ha detto, quand il reviendra, quando ritornerà, les apôtres, gli apostoli, les Matthieu i Matteo et les autres là, e gli altri, il y a une place qui est réservée dans les temples de Jésus c'è un posto che è riservato nel Tempio di Gesù, où leur nom est sera écrit. dove c'è il loro nome. Donc, les gens qui ont commencé Shabbat et Shabbat, La gente che ha iniziato Shabbat e Shabbat, quand Shabbat va monter, quando il Shabbat salirà, il y a une place c'è un posto que Dieu che Dio a préparé pour eux, ha preparato per loro, pour leur récompense. per la loro ricompensa. Je termine. Je termine. Cette fois-ci, je termine. Romains 4, je termine. Questa volta finisco. Écoutez, Romains 4. Romani 4:4. Je termine. Finisco adesso. La parole de Dieu est bonne. Hein? La parola di Dio è buona. Je parle bien. C'est pourquoi cette femme-là, quand Jésus parlait, dit Ecco perché quando Gesù parlava a quella donna ha detto beato Romains 4. Qui peut lire? Romani. Chi può leggerlo? Chi può leggerlo velocemente? Chi ha trovato Romani 4:4? Ora chi opera il salario non è messo in conto come grazia ma come debito. Or, si quelqu'un accomplit Oui. quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, Non pas comme une grâce. Non come una grazia. Donc comme je prêche, je ne dis pas, mais viens, ne peux pas me dire, oh non, que Dieu te bénisse. Non, c'est pas une grâce. Non venire come predico, non venire a dirmi che Dio ti bendica, non è una C'est grazia. lui qui travaille. Colui che lavora, C'est lui qui accomplit une œuvre. colui che adempie un'opera, Il a droit au salaire. ha diritto allo stipendio. Non pas comme une grâce. Non come una grazia. Serviteur, Servi. ne perds pas ton temps à des gens qui te disent, non pas vouloir. Non perdere il tuo tempo con la gente che ti dice che Dio ti benedica. Ils vont te retarder. Hein. Ti ritarderanno. Le jour que Jésus Il giorno che Gesù entrait chez Zachée, è entrato da Zaccheo ou bien chez Matthieu, o da Matteo, le collecteur d'impôts, quello che prendeva le imposte, les Pierre, il Pietro, ils ont dit, est-ce que c'est là où ha detto- si sono chiesti ma sa dove sta andando? Jésus savait, Gesù sapeva là où il allait. là dove andava. Ce que je fais, Quello che faccio, ce que les gens de Dieu font, quello che gli uomini di Dio fanno, ce n'est pas une grâce. non è una grazia. Ils ont droit à un salaire. Hanno diritto a uno Et le stipendio salaire, e lo on stipendio le réclame. bisogna reclamarlo. Si j'ai travaillé, tu ne m'as pas payé, je vais réclamer. Se io ho lavorato e che non mi hai pagato, io devo Donc, il y a reclamare. des gens, Nzambana, on a bien nommé pour réclamer. Ci sono persone che Dio ha il vostro debito, ma voi non reclamate. Demain, Domani je vais parler d'un message. parlerò di un messaggio, Ce qui est à toi. quello che è tuo Toi. è tuo. My God. Demain, Domani
la confrontation de Moïse ci sarà confrontazione et de Pharaon. tra Mosè e Faraone. Alobele pe na lingala bia tani nzaka na biso moko te mutikala. E ha detto che anche nostra unghia ha detto Faraone Atali nzaka. Ora pe no tanga la Bible te. e anche un'unghia nostra rimarrà qua. Atali nzaka na biso moko te mutikala. Neanche un'unghia. Yo moko okutana na bongo na biso. Tu stesso lo metterai nelle nostre mani. Pharaon kumba. E il Faraone stava tremando. Écoute, Ascolta, l'ennemi n'écoute qu'un seul langage. il nemico ascolta solo un solo linguaggio. Il y a une autorité. Autorità. Se tu mi lasci al Signore, se tu mi lasci, Signore, Signore. Alors, ladies and gentlemen, bien dans le Seigneur, Carissimi nel Signore, cette année, quest'anno c'est l'année d'établissement. è l'anno dello stabilimento. Est-ce que tu crois à cela? Ma tu credi in questo? Est-ce que tu crois à cela? Anzi, L'apôtre Emmanuel ne voulait pas le dire, mais. Donc, Nazar va ramener là. l'Apostolo Emanuele voleva dirlo, ma Donc, sono depuis que tu es qui. parti à Kinshasa, sono on qui. va téléphone. Da quando sei andato a Kinshasa non vedo mio caro pastore. Secondo sono una mamma. E queste cose a me sembrano delle cose che mi superano la mia intelligenza e le cose cominciano a farmi paura. Ma dove posso andare? Sono ritornato là dove io prendo la là dove io ritorno nuovo.